الفاتحة. حضر سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم وباطن أهل البيت ورسول المجاهدين وأصحاب رسول الله وزواج رسول الله والمجاهدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجل الله سنة أستاذ ورفيقهم قد محمد وعلى رحمة الله وأخرج وجه الشيخ بكر بن سالم أجل الله حامد وسلم حبيب محمد بن عبد الله الهدر من مصنفي الكتب النافعة العلماء بالأولياء الله في قبض أينما كان وكان كائنهم وحلت أرواح من مشارق الأرض إلى ما الله أن الله درجات ونفعنا وسرعنا ونور وعيد عليهم مراد في هذا المجلس المبارك على المجلس المبارك مثلا بالخير والخيرات علينا وعلى محمد الرؤوف الرحيم من أمة هذا النبي الكريم. الله يثبت الإيمان في قلوبنا ويحيينا على الإسلام ويميتنا على الإيمان ويبعثنا في زمرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد عدنان يا رب العالمين. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Begitu banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kepada kita segala sesuatunya. Dan segala puji bagi Allah atas apapun yang telah diberikan kepada kita. Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk tetap diberikan kekuatan iman, tetap diberikan kekuatan Islam, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmatnya kepada kita. ذكر في هذا الحديث الوارد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال فاتحة الكتاب تعدل بثلثي القرآن، أي كأنما قرأت ثلثي القرآن، كما ورد في سورة الإخلاص أنها تعدل بثلث القرآن، كذلك ورد في سورة الفاتحة أنها تعدل بثلثي القرآن، فكأنما قرأت ثلثي القرآن. بل وهناك حديث آخر ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن من قرأ الفاتحة فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، لأن الفاتحة أفضل سورة في القرآن، كما ورد ذلك عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الرحمن صلى الله عليه وآله وسلم قال يا أبي ألا أعلمك أفضل سورة في القرآن قبل أن تخرج إلى المسجد؟ ثم مشينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله ألم تقل لي أنك تعلمني أفضل سورة في القرآن؟ قال سورة الحمد، أي سورة الفاتحة، فهي أفضل سورة في القرآن. Hadis yang tadi yang pertama yaitu Fatihatul Kitab ta'dilu bisulusil Quran. Al-Fatihah yang ada dalam Al-Quran itu sebanding dengan 2/3 daripada Al-Quran. Artinya ketika kita membaca Fatihah seakan-akan kita membaca 2/3 daripada Al-Quran. Dan ini juga sama sebagaimana ada fadilah daripada suratul Ikhlas. Barang siapa yang membaca suratul Ikhlas maka sebanding dengan 1/3 daripada Al-Quran. Artinya ketika kita membaca suratul Ikhlas 1 kali maka seakan-akan kita membaca Al-Quran 1/3. Kemudian ada riwayat juga hadis daripada Nabi SAW yang mengatakan anna man qara al-Fatihah, sungguhnya orang yang membaca surat Al-Fatihah maka seakan-akan dia membaca kitab Taurat, kitab Zabur dan juga kitab Injil. Bahkan Nabi SAW di antara fadilah daripada Al-Fatihah pernah mengatakan kepada Ubay, ya Ubay, ala u'allimuka afdal suratan fil Quran. Wahai Ubay, tidakkah kamu mau aku beritahu, aku ajarkan kepada kamu paling afdalnya surat yang ada di dalam Al-Quran. Akhirnya qabla ayyakhruja ilal masjid, sebelum berangkat ke masjid,
Jadi afdalnya bacaan yang ada dalam Al-Quran sebelum keluar di masjid. Kata Nabi SAW, ketika keluar berangkat ke masjid, Ubay tanya, ya Rasulullah, katanya mau mengajarkan daripada afdalnya surat di dalam Al-Quran. Mana ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan suratul Fatihah, yaitu surat Al-Fatihah. Itu adalah paling afdalnya surat yang ada di dalam Al-Quran. ولعظم هذه السورة عند الله سبحانه وتعالى كان لها أسماء كثيرة وشهيرة، ذلك يدل على عظم المسمى، كما قيل أن كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى. فمن أسمائها أم القرآن، لأنها أصلها وأسه، ومنها فاتحة الكتاب، لأن الله سبحانه وتعالى افتتح بها القرآن، لأن أول سورة في القرآن سورة الفاتحة. سورة الفاتحة أول سورة في القرآن، وهذا الترتيب الموجود في القرآن ترتيب توقيفي عن المشرع الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز تقدم سورة ولا تأخر سورة، لأن ذلك وارد عن صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن أسمائها السبع المثاني، لأنها 7 آيات، فلهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ما تصح صلاة فريضة ولا نافلة إلا لأن ركن من أركان الصلاة الفاتحة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقيل أنها سميت الفاتحة لأنها أنزلت في مكة عندما فرضت الصلاة، وأنزلت في المدينة عندما حولت الكعبة، حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. والأشهر عند علماء التفسير أن الفاتحة سورة مكية، وقيل أنها مكية ومدنية لأنها أنزلت في مكة والمدينة. عند فروض الصلاة، عندما فرضت الصلاة، عندما حولت القبلة. Kemudian termasuk yang menunjukkan daripada fadilah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini banyak namanya. Kita tahu bahwa kasratul asma, sesuatu yang namanya banyak, itu menunjukkan daripada syaraful musamma, kemuliaan yang dinamakan. Jadi semakin banyak nama berarti mulia. Seperti Nabi, namanya banyak. Namanya diantara daripada Al-Fatihah yaitu Ummul Quran. Kenapa dikatakan Ummul Quran? Karena memang asal usulnya, pokok daripada Al-Quran, karena dikatakan Ummul Quran itu Fatihah. Kemudian yang kedua, Fatihatul Kitab. Dikatakan Fatihatul Kitab karena memang permulaan pembukaan daripada Al-Quran ya Al-Fatihah. Malah kalau seandainya surat apapun sebelum dimulai ya Al-Quran sebelum dimulai Fatihah, ya tidak ada. Pasti semua Al-Quran dimulai dengan Al-Fatihah. Tidak boleh mendahului sebelum Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, nama daripada Al-Quran, nama daripada surat Al-Fatihah, As-Sab'ul Masani. Kenapa dikatakan As-Sab'ul Masani? Karena memang ada 7 ayat. Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Karena itu dikatakan Sab'ul Masani. Karena itu Nabi SAW bersabda, malah kalau kita di dalam sholat tidak membaca Al-Fatihah, ya tidak sah sholatnya. Karena itu la sholata liman la yakra'il Fatihah bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat yang sah kalau tidak bagi orang yang tidak membaca dengan Fatihah ketika di dalam sholatnya. Kemudian Al-Fatihah ini apakah diturunkan ketika Nabi waktu di Makkah
ataukah di Madinah? Di situ ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan diturunkan di Makkah. Itu ketika kewajiban sholat 5 waktu. Ada yang berpendapat bahwa Al-Fatihah diturunkan di Madinah ketika dibalikkan kiblat. Kan kiblat asalnya menghadap ke Palestina sana. Kemudian dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala kembali seperti kiblat Nabi Ibrahim, ya, yaitu kembali ke kiblat, yaitu kiblat yang sekarang kita, yaitu ke Makkah. Setelah ketika itu diturunkannya juga Al-Fatihah. Tapi pendapat yang kuat bahwa Al-Fatihah adalah Makkiyah, diturunkan di Makkah. Ada yang berpendapat malah memang diturunkannya 2 kali di Makkah dan juga di Madinah. ومن أسمائها الصلاة ومنه الحديث القدسي يقول المولى سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. هنا يريد الفاتحة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله سبحانه وتعالى هذا بيني وبين عبدي. فعبدي يعبدني ويطلب العون مني. إياك نعبدك بالإقرار ونستعين بك على فعل الطاعات وعلى العبادات وترك المنكرات. وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين أي نطلب المعونة. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول المولى سبحانه وتعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. جعل هذه الفاتحة يقول الله بيني وبين عبدي، فإنها فيها الدعاء وفيها الثناء. فلهذا الدعاء في الفاتحة يسن بعده أن يقول سواء في الصلاة أو في غيرها أن يقول آمين، ليس من الفاتحة لكن السنة أن يأتي بها في الصلاة وفي غير الصلاة أن يقول في آخرها آمين. فإن ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فلهذا إذا قال الإمام ولا الضالين ينبغي أن يسكت سكتة لطيفة، وكذلك المأموم، ثم يقرن المأموم تأمينه بتأمين الإمام معا ليوافق تأمينهم تأمين الملائكة، فينصرف القوم كلهم وقد غفر الله لهم ما تقدم من ذنبهم. Kemudian di antara nama daripada Al-Fatihah yaitu As-Salah. Di antara nama daripada Al-Fatihah yaitu As-Salah. Kemudian ada hadis qudsi, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qasamtu shalah baini wa baina abdi." Ini kalau supaya kita khusyuk ya dalam salat, kita tahu apa yang kita baca daripada Al-Fatihah apa maksudnya. Ini ditafsir, diperinci barusan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qasamtu as-shalah baini wa baina abdi." Aku telah membagi antara aku dengan hambaku, yaitu dengan bacaan Al-Fatihah. Karena apa? Di dalam Al-Fatihah itu ada doa juga ada sana. Karena itu ada hubungan antara Allah dengan hambanya. Pertama,
Dimulai Al-Fatihah dengan apa? Setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika hamba mengucapkan seperti itu, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab, Hamidani abdi, hambaku telah memuji aku. Kemudian kita ketika mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Asna alayya abdi, telah memuji kepadaku hambaku. Maliki yaumiddin, ketika kita mengucapkan Maliki yaumiddin, Majjadani abdi, Allah mengatakan telah mengagungkan kepadaku hambaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah aku menyembah dan kepadamu aku meminta pertolongan. Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi, inilah antara aku dengan hambaku. Karena ketika mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti dia memohon pertolongan kepada Allah, hambanya memohon pertolongan kepada Allah. Inilah antara aku, hubunganku dengan hambaku. Nasta'in di situ artinya apa? Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya. Kemudian selanjutnya yaitu ketika mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah petunjuk kepada kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan-jalan yang telah engkau, orang-orang yang telah engkau beri nikmat. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi, bukan orang-orang yang engkau murkai, waladdallin, dan bukan juga orang-orang yang sesat. Ketika hamba mengucapkan Fatihah, ketika doa ini Allah mengatakan hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, ini untuk hambaku. Kan tadi ini antara aku dengan hambaku. Kemudian ketika berdoa, ini adalah untuk hambaku. Dan untuk hambaku apapun yang mau dia minta. Jadi ketika kita setelah baca Fatihah, kita niatkan sesuatu, apapun yang akan kita minta Allah akan berikan. Karena itu setelah Fatihah disunnahkan untuk membaca apa? Amin. Karena memang di dalam Fatihah tadi itu ada sana juga ada doa. Karena itu ini qiraat amin bukan hanya disunnahkan di dalam salat, tapi di luar salat juga disunnahkan untuk membaca amin. Bahkan di antara fadilah amin ketika salat berjamaah, ketika imam waladdallin, kita disunnahkan, dianjurkan untuk menyamai amin daripada imam. Jadi ketika imam waladdallin disunahkan sakta, karena memang disunahkan dalam setelah Fatihah untuk diam sejenak imamnya, tidak langsung waladdallin. Ini kadang-kadang do amin, ini menghilangkan fadilah ini. Kenapa? Fadilahnya sangat besar. Fadilahnya ketika imam waladdallin, imam diam sejenak, kemudian bareng antara imam dan makmum membaca amin. Ada hadisnya man wafaqa ta'minahu ta'minal malaika ghafarallahu lahu dzunubahu. Barang siapa yang menyamai antara aminnya dia dengan aminnya malaikat berarti menyamai dengan aminnya imam. Kita nggak tahu imam itu ketika amin kita barengi amin, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Enteng kan sebetulnya. Karena itu jangan mendahului amin daripada imam. Ini waladhdallin amin, tidak dapat fadilahnya. Padahal ketika barengi kita amin, bareng-bareng kompak, Allah mengampuni dosa-dosanya. Karena itu ketika keluar dari masjid semuanya sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. فإذا علمت أن الفاتحة ضرورية في الصلاة كما في الحديث الآخر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بالفاتحة فصلاته خداج، أي باطلة غير صحيحة. لا بد أن تصحح فاتحتك عند من يحسن القراءة حتى تقرأ فاتحة صحيحة
فتحوز الثواب العظيم كأنما قرأت ثلثي القرآن، وتحوز صحة الصلاة. وإذا أردت الكمال تستحضر معاني هذه السورة العظيمة التي أنزلت على النبي العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا جبريل عليه السلام كان جالس عند النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا هو سمع صوت فتح باب، فيقول سيدنا جبريل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: هذا باب لم يفتح إلا اليوم، باب في السماء لم يفتح إلا هذا اليوم. فنزل من ذلك الباب ملك، قال جبريل: لم ينزل هذا الملك إلا هذا اليوم. فنزل على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبشره بنورين، قال: أبشر بنورين أعطيتهما لم يعطهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، من قرأهما أعطي ما فيهما. فينبغي إذا قرأت ذلك أن تقرأ بحضور وتدبر وتعظيم لكلام الرحمن، وتعظيم لمن أنزل عليه القرآن، حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian antara pentingnya daripada Fatihah tentunya ketika kita sholat, maka sholat kita tidak sah kecuali kita membaca Fatihah. Yaitu Nabi SAW bersabda: "Man lam yaqra' bi Fatihatil kitab fa sholatu khidaj." Barang siapa yang di dalam salatnya tidak membaca surat Al-Fatihah, maka salatnya khidaj, batal. Salatnya batal. Karena itu baca Fatihah itu dengan khusyuk. Ketika kita dengan khusyuk, ketika kita bacanya ikhlas, maka itu akan sebanding seperti membaca seperti 2/3 daripada Al-Quran. Kemudian ketika kita membaca, usahakan kita menghadirkan daripada arti-artinya, kita merenungi daripada artinya. Jangan asal membaca seperti tadi itu. Ya, artinya sangat besar. Allah juga ketika kita baca Fatihah, Allah menjawab daripada setiap apa yang kita baca daripada Al-Fatihah. Dan ini Fatihah ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika malaikat Jibril duduk bersama Nabi SAW, kemudian mendengarkan ada seperti pintu terbuka. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, ini pintu tidak pernah terbuka kecuali hari ini. Pintu dari langit ini ya. Tidak pernah terbuka kecuali hari ini. Kemudian setelah itu keluar para malaikat Allah Subhanahu wa taala dari pintu itu. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Wahai Muhammad, ini para malaikat tidak pernah turun kecuali hari ini." Kemudian para malaikat Allah Subhanahu wa taala tadi membawa 2 cahaya yang begitu besar. 2 cahaya ini akhirnya dikatakan yang pertama yaitu Fatihatul Kitab, kemudian yang kedua yaitu akhir surat Al-Baqarah. Karena itu barang siapa yang membaca 2 surat ini dengan khusyuk, dengan menghadirkan artinya, maka yang pertama yaitu Fatihah, yang kedua akhir surat Al-Baqarah, maka Allah akan memberikan apa yang dia inginkan. Naam, fa idza qara'a al-Fatihah bada'a bil basmalah, لأن البسملة آية من الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه البسملة آية من الفاتحة وحصن عظيم، ولعظمها عند المولى سبحانه وتعالى ما من نبي ولا رسول إلا أنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. فمن واظب عليها 21 مرة صباحا و21 مرة مساء أمن من السرقة ومن الحريق ومن الغرق ومن حوادث السيارات وحوادث الدراجات وحوادث الطائرات. ذلك تحصين بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بأس أن يقف. وورد بعضهم بحديث مسلسل
عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في وصل البسملة بالحمدلله في الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ورد الإمام المناوي في شرحه على الجامع الصغير حديثا عن ابن العربي بسنده عن أنس رضي الله تعالى عنه مسلسل بالله العظيم، قال حدثني ذلك بسنده، وكل واحد في السند يقول بالله العظيم. عن أنس عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال حدثني وقال بالله العظيم. قال حدثني جبريل قال بالله العظيم. قال حدثني ميكائيل قال بالله العظيم. حدثني إسرافيل قال بالله العظيم. عن رب العزة سبحانه وتعالى يقول أن من قرأ البسملة مع الحمدلله قال غفرت ذنوبه وتجاوزت عن سيئاته وقبلت حسناته وأدخلته الجنة ولم أعذبه بالنار. وهناك فضل آخر عظيم ذلك أورده الإمام المناوي بسنده عن ابن العربي بسنده عن مشايخه عن أنس إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى. Kemudian ketika kita mau membaca Fatihah, maka kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bismillah itu adalah termasuk ayah minal Fatihah. Karena dikatakan 7 ayat diantaranya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim ini adalah hisnun azim, penjagaan yang sangat besar, penjagaan yang sangat agung. Karena itu tidak pernah diturunkan seorang nabi wala rasul kecuali pernah diturunkan Bismillahirrahmanirrahim kepada mereka. Kemudian kita dianjurkan juga di antara fadilah Bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali di pagi hari dan 21 kali di sore hari, maka aman daripada sarigah, kecurian, aman daripada gangguan, aman daripada banjir, aman daripada malapetaka, aman dari segala apapun yang kita tidak senangi. Allah akan memberikan keamanan ketika kita selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali di pagi hari, 21 kali di sore hari. Mudah sebetulnya ya, tidak lama kok. Kemudian di antara fadilah daripada Bismillahirrahmanirrahim, di antara fadilahnya yaitu barang siapa yang menyambung bacaan Bismillahirrahmanirrahim dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ketika membaca Fatihah, boleh kita pisah antara Bismillahirrahmanirrahim dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh. Tapi di situ ada fadilah menyambung bismillah dengan alhamdulillah langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu nafas. Menyambung. Apa fadilahnya? Fadilahnya ini diriwayatkan oleh Ibn Arabi an Anas bin Malik. Daripada Anas bin Malik yang meriwayatkan an Jibril. Musalsal billahil azim. Musalsal billahil azim. Berarti ketika dia mengucapkan an Jibril billahil azim, an Israfil an Mikail billahil azim, an Israfil billahil azim. Apa faedah di antara isinya? Barang siapa katanya yang menyambung antara Bismillahirrahmanirrahim dengan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka satu kali saja, maka saksikan katanya, kata Allah Subhanahu wa taala, aku mengampuni segala dosanya. Aku akan menerima segala kebaikannya. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menghapus segala dosanya, segala kesalahannya. Dan aku akan melindungi dia daripada azab kubur. Aku akan melindungi dia daripada azab api neraka. Aku akan melindungi dia daripada azab di hari kiamat.
dan ketakutan yang sangat besar nanti ketika di hari kiamat. Itu diantara fadilah daripada menyambung Bismillahirrahmanirrahim dengan Alhamdulillahirabbil alamin di dalam salat atau di luar salat. نعم. فإذا قال الحمد لله رب العالمين يخرج الحروف من مخارجها حتى تصح صلاته، لأن إذا نقص حرفا من الفاتحة أو لم يخرجه من مخرجه لم تصح فاتحته، فإذا لم تصح فاتحته لم تصح صلاته. يقول الحمد لله رب العالمين. لو قال الحمد لله رب العالمين ما تصح فاتحته. قل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فإذا قال الحمد لله رب العالمين يقول الحمد لله يا رب لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. يستحضر هذا المعنى في قلبه. أحمدك بجميع المثاني لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فإذا قال الرحمن الرحيم يستشعر بقلبه أنهما صفتان عظيمتان من صفات المولى الكريم سبحانه وتعالى، بهما يتفضل المولى بالإنعام والإحسان والإكرام على عباده الذين يطلبون منه الغفران سبحانه وتعالى. فإذا قال مالك يوم الدين، في قراءة ملكي وقراءة مالكي، عليه عمل السلف الصالح. في الركعة الأولى يقرؤون مالكي، وفي الركعة الثانية يقرؤون ملك يوم الدين. يستحضر في قلبه ليس لك في ملكك منازع ولا قرين، لا شريك له في ملكه سبحانه وتعالى. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين يشدد الياء هنا، يقول إياك. لو قال إياك لم تصح، لأنك نقصت حرفا من الفاتحة، لأن الحرف المشدد بحرفين إياك نعبد. فيستحضر في قلبه أنني يا رب أعبدك بالإقرار وأعترف بالتقصير وأخجل من الذنوب، فاغفر لي يا غفار يا ستار يا الله. وإياك نستعين يشدد الياء كذلك إياك نستعين. فإذا قال إياك نستعين يستحضر في قلبه طلب المعونة من المولى، نستعين الله على كل حاجة من أمور الدنيا والدين. وإياك نستعين. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم يستحضر في قلبه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله والله بكل شيء عليم. فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب، لو غير المغضوب عليهم ما يصح. لو قال صراط الذين ما يصح، ما تصح فاتحة صراط الذين ما يصح فاتحة. أو قال غير المغضوب عليهم ما يصح، ما يصح. والصلاة خلفه باطلة، فكل من صلى خلف من يقول صراط الذين صلاته باطلة. فلهذا يحرم عليه أن يكون إمام، ما يجوز له أن يكون إمام إذا كان ولو معذور، إذا كان ما استطاع يتعلم حتى يعرف. في مدة التعلم لا يكون إمام. فإذا كان إماما وقال الحمد وقال الذين صراط الذين أو قال غير المغضوب صلاته باطلة، وكل من صلى خلفه صلاته باطلة، فلا يصح أن يكون إمام. يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا يخرج اللسان من الفم. لو قال ولا الضالين هذا ضاء، لا، وليس في الفاتحة ضاء، ولا إلى اللسان مستطيلة إلى الجانب الأيسر ولا الضالين. قال ولا الضالين ما تصح فاتحة ولا
الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين غضبت عليهم وأضلوا عن سواء السبيل. غير المغضوب عليهم اليهود، الضالين النصارى كما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال المغضوب عليهم هم اليهود والضالين النصارى. غضب الله عليهم وأضلوا عن سواء السبيل لأنهم علموا وأيقنوا بوصف النبي الكريم الرؤوف الرحيم، وصفه في التوراة والإنجيل يعرفونه أشد معرفة من أبنائهم، لأن الله وصفه وصفا تاما في التوراة والإنجيل، فأضلوا وظلموا وبغوا فكتموا ذلك عن أممهم حتى لا يؤمنوا بهذا النبي الكريم الرؤوف الرحيم. فإن من كفر بنبينا محمد الرؤوف الرحيم فقد كفر بإبراهيم وموسى وعيسى، فليس له نبي بل هو كافر لا دين له، لأنه كفر بجميع الأنبياء والمرسلين. فكل من كفر ولم يؤمن بهذا النبي الرؤوف الرحيم فقد كفر بجميع الأنبياء والمرسلين. Kemudian ketika kita membaca Fatihah, kita harus memperhatikan huruf-hurufnya. Huruf-hurufnya harus keluar sebagaimana tempat harus keluarnya, makharij daripada hurufnya. Karena itu ketika membaca Fatihah harus diperhatikan. Kalau tidak sesuai dengan huruf-huruf yang benar, maka tentunya salatnya nggak akan sah. Karena itu kita harus belajar ketika kita tidak memahami, kita tidak bisa membaca Fatihah dengan benar. Kita harus belajar. Kenapa? Kalau tidak belajar, kemudian dia menyanyiakan waktunya, maka sholatnya nggak sah setiap harinya. Kemudian ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil-alamin. Ketika kita membaca Fatihah, kita renungi artinya, kita resapi artinya. Alhamdulillahirabbil-alamin. Segala puji bagi Allah. Artinya apa? Aku tidak memuji kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku memuji kepadamu ya Allah sebagaimana engkau memuji dirimu. Karena apa? Karena kita tidak sanggup untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun pujian kita tetap kurang. Karena itu sebagaimana engkau memuji dirimu ya Allah, aku memuji engkau ya Allah. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, artinya apa? Kita resapi bahwa Allah ini memuliakan hambanya dengan memberikan segala kasih sayangnya kepada hambanya. Dan Allah itu menyayangi kepada hambanya. Diresapi artinya banyak yang telah diberikan Allah kepada kita. Ini dua sifat Allah yang sangat besar. Kenapa? Allah memberikan rahmat baik kepada orang yang beriman ataupun bukan kepada orang yang beriman. Kemudian Maliki Yaumiddin. Kemudian tadi juga diingatkan bahwa ketika kita membaca Alhamdulillah, hak yang benar bacaannya hak, bukan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak sah salahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan Ar-Rah, ya, Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian Maliki Yaumiddin. Maliki di sini bisa dua. Bisa dengan dipanjangkan mimnya, bisa dengan tanpa panjang. Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Boleh dua-duanya. Malah kalau as-salafun as-salih dia membagi rakaat yang pertama biasanya rakaat yang pertama ketika dia menjadi imam seandainya memanjangkan Maliki Yaumiddin. Rakaat yang kedua Maliki Yaumiddin gitu, dibagi. Karena ada dua riwayat. Kemudian ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, yang memiliki, kalau maliki artinya yang memiliki, alamin semua selain jin, manusia, semuanya, para hayawan. Kemudian kalau maliki yaumiddin, raja, penguasa
Malik Yaumiddin ya. Penguasa daripada di hari pembalasan. Ketika kita mengucapkan seperti itu, Maliki penguasa di hari pembalasan atau yang memiliki semuanya, kita resapi dalamnya apa? Laisalaka fi mulkika munaziun. Ya Allah, tidak ada yang bisa menolak atau menentang daripada kerajaanmu. Kita resapi Maliki Yaumiddin. Ini yang memiliki kerajaan semuanya, tidak ada bisa menentang daripada kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iyyaka na'budu, itu harus tasdidnya adalah jelas. Iyyaka, itu tasdid harus ada. Kenapa? Karena tasdid itu seperti satu huruf. Iya, satu huruf kalau dikurangi tasdid berarti seperti mengurangi huruf daripada Fatihah. Enggak sah Fatihahnya. Kalau enggak diulangi enggak sah salatnya. Karena itu iyyaka, enggak boleh iyyaka na'budu wa iyyaka, enggak boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini penghambaan kepada Allah. Kepadamu ya Allah aku menyembah dan kepadamu aku minta pertolongan. Ai a'budu bi ikrar. Aku menyatakan diri ikrar ya Allah bahwa aku menyembah kepadamu. Tidak ada yang aku sembah kecuali Engkau ya Allah. Ini penghambaan. Kemudian wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu aku meminta pertolongan. Ketika kita mengucapkan wa iyyaka nasta'in, nasta'in talabul aun, meminta pertolongan. Aku meminta pertolongan kepadamu ya Allah. Ini kita resapi hajat kita, keperluan kita, kebutuhan kita, apapun yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika wa iyyaka nasta'in, resapi keinginan kita, maka Allah akan memberikan. Kan tadi sudah ada hadis yang awal tadi, aku akan berikan apapun yang hambaku yang ia minta. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, dan seterusnya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah petunjuk kepada kami siratal mustaqim. Siratal mustaqim, kita mohon kepada Allah untuk diberikan petunjuk. Petunjuk apa? Siratal mustaqim. Petunjuk siratal mustaqim itu apa? Ya jalannya para nabi, jalannya para rasul, jalannya para syuhada, jalannya para salihin. Kita mohon mendapatkan siratal mustaqim. Ini juga hati-hati diperhatikan, siratal, bukan siratal, bukan siratal sin, tapi siratal mustaqim. Kemudian kenapa sih kita ini harus memperhatikan huruf-hurufnya? Karena penting. Karena itu kalau ada orang yang bacaannya masih nggak benar, nggak boleh jadi imam. Karena ummi itu ya orang yang bacaan huruf-huruf, mengeluarkan huruf Fatihah tidak benar, tidak boleh dijadikan imam. Kenapa? Karena kalau dia dijadikan imam, salatnya dia ketika dia bisa belajar tapi tidak belajar, maka tidak sah salatnya. Wajib diqadha'i nantinya. Kalaupun setelah dia belajar, makmum yang ikut berjamaah dengan dia nggak sah juga salatnya. Karena itu diantara syarat-syarat daripada imam, tidak boleh imamnya itu ummi. Ummi itu apa? Orang yang tidak bisa mengeluarkan huruf-huruf daripada Fatihah, daripada hurufnya. Kemudian siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu apa? Siratal mustaqim itu jalan apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan daripada orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siratal ladzina, bukan lazina. Bukan siratal lazina, tapi apa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan daripada orang-orang, jalan daripada orang-orang yang telah engkau murkai. Siapa yang dimaksud maghdub? Yang dimaksud maghdub yaitu al-Yahud. Nabi sendiri yang mengatakan, ya ghairil maghdubi humul Yahud. Mereka orang-orang yang mendapatkan murka dari Allah, yaitu orang-orang Yahudi. Waladdallin, dan bukan termasuk orang-orang yang sesat, yaitu siapa? Nasara. Karena itu sebetulnya kenapa sih kok mereka mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan maghdub dan waladdallin itu adalah Yahudi dan Nasara? Karena sebetulnya
di dalam kitab-kitab mereka yang telah diturunkan kepada mereka, At-Taurat, Waz-Zabur, Wal-Injil, semuanya di dalamnya menjelaskan tentang Nabi. Siapa itu Nabi akhir zaman dijelaskan semuanya di dalamnya. Bahkan mereka menghafal, mengetahui isinya lebih daripada mengetahui anak-anak mereka. Tapi ketika benar-benar Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mendustakannya. Karena itu mereka adalah orang-orang yang sesat. Ketika mereka mendustakan Nabi SAW, berarti seakan-akan dia mendustakan para nabinya. Karena itu orang yang tidak membenarkan kenabian daripada Nabi Muhammad, tidak mengakui daripada kenabian Nabi Muhammad, berarti dia juga tidak membenarkan, tidak diterima, tidak beriman, dianggap tidak beriman daripada nabi-nabi yang lainnya. Ketika kita membaca Fatihah sesuai dengan hurufnya, kemudian kita resapi artinya, maka tentunya bacaan Fatihah kita akan lebih khusyuk, salat kita akan lebih khusyuk. فلهذا كان السلف الصالح في تريم المحروسة يفتتحون مجالسهم بالفاتحة ويختمون مجالسهم بالفاتحة. لهذا سمي التريم بلاد الفاتحة، قطع فاتحة، يسمونها بلاد الفاتحة، لأنها إذا قرأت في أول مجلس الفاتحة وفي آخر المجلس الفاتحة غفر الله لك في كل ما حصل في تلك الجلسة من اللغو ومن الحديث، غفر الله سبحانه وتعالى. فلهذا كان عليه عمل السلف الصالح، افتتاح مجالسهم بسورة الفاتحة واختتام مجالسهم بسورة الفاتحة، خلافا لما ابتدعه اليوم كثير من مقدمي البرامج والاحتفالات، يقولون الآن نفتتح هذه الجلسة بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وفي آخر الجلسة يقولون نختتم هذه الجلسة بالحمد لله رب العالمين. لا، نفتتح هذه الجلسة بالفاتحة ونقرأها معا، ونختتم هذه الجلسة بالفاتحة ونقرأها معا، حتى يحصل لنا الأجر والفضل والمغفرة من المولى الرحيم الكريم سبحانه وتعالى. Karena itulah salafun saleh setiap kali awal majelis dan akhir majelisnya mesti dimulai dengan Fatihah. Tadi kan kita mulai dengan Fatihah, nanti diakhiri juga dengan Al-Fatihah. Ini karena apa? Karena agungnya daripada surat Al-Fatihah. Karena sampai kota Tarim itu dijuluki dengan Biladul Fatihah, daerah yang selalu Fatihah. Artinya apa? Mau majelis Fatihah, akhir majelis Fatihah. Fatihah ini terus dibaca. Karena dikatakan Biladul Fatihah. Nah, ketika kita memulai majelis membaca Fatihah, kemudian akhir majelis diakhiri dengan bacaan Fatihah. Fatihah sampai selesai nih ya. Diakhiri dengan Fatihah, maka ghafarallahu lahu ma hasala tilkal jalsah. Maka Allah akan mengampuni bagimu, ghafarallahu laka, Allah akan mengampuni bagimu dosa-dosa yang kamu lakukan yang terjadi di majelis itu. Allah akan mengampuninya. Daripada apa? Ghaflah, lupa. Mungkin ada yang dibacakan ayat, dibacakan hadis, ada yang ngantuk, mungkin, atau ada yang mungkin tidak perhatian. Ghaflah itu dalam majelis, itu kelupaan di dalam. Ketika awalnya Fatihah, kemudian akhirnya Fatihah, maka insya Allah Allah akan mengampuni daripada apapun yang terjadi dalam majelis. Tapi bukan berarti wis turu wae majelis engko maca Fatihah terakhir. Bukan ya. Kemudian bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang sekarang. Kadang-kadang mereka mau memulai sesuatu dimulai dengan bismillah, seperti yang dicontohkan tadi, katanya apa? Firqah, ya, kelompok yang mau main sepak bola. Ya mereka, ayo kita mulai kita dengan bacaan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai baru kita akhiri dengan alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Ini bukan firqa bukan kelompok sepak bola saja kalau kita ya. Kadang-kadang di majelis kadang-kadang mereka seperti itu. Ayo kita mulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Engko terakhir alhamdulillahirabbil alamin, diakhiri dengan hamdalah. Bukan seperti itu. Harusnya dimulai Fatihah, ya dimulai basmalah sak Fatihahnya semuanya. Akhirnya nanti diakhiri dengan basmalah sama Fatihah semuanya. Itu baru akan mendapatkan fadilah yang tadi dikatakan. Walil-Fatihah tafsirun 'azim wa ma'anin 'azimah wa fadail katsirah.
لكن نكتفي بهذا التنويه لأن سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين قال لو شئت لأوقرت 70 بعيرا في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم، أي من الكتب أحمال 70 بعير من ما فيها من المعاني، لأن سر القرآن في الفاتحة، وسر الفاتحة في بسم الله الرحمن الرحيم، ففي ذلك فضل عظيم من المولى الكريم سبحانه وتعالى. Kemudian kita tahu bahwa fadilah Fatihah ini sangat banyak sekali. Fadilah daripada yang tadi disebutkan masih lebih banyak sebetulnya fadilah daripada surat Al-Fatihah. Cukup sebetulnya fadilah menunjukkan fadilah daripada Fatihah, yaitu perkataan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mengatakan lau syi'tu la augartu bima'na bismillahirrahmanirrahim sab'ina ba'iran. Seandainya aku mau, kata Sayyidina Ali, aku mau memenuhi 70 onta yang di atasnya membawa kitab tafsir tentang arti daripada bismillahirrahmanirrahim, aku akan penuhi. Jadi seandainya aku mau, akan memberikan arti daripada bismillahirrahmanirrahim, ya loh, bukan Fatihah. Arti daripada bismillahirrahmanirrahim aku bisa tafsiri, dan aku akan memberikan arti yang terkandung di dalam bismillahirrahmanirrahim 70 onta yang penuh dengan kitab. Satu onta bisa membawa berapa ton itu? Nah kalau 70 onta berapa puluh ton, berapa mungkin ratus ton itu yang dibawa. Dan di dalam kitabnya, setiap kitabnya isinya tentang apa? Arti yang terkandung dalam bismillahirrahmanirrahim. Karena itu ini sudah cukup sebetulnya menunjukkan bahwa dalam bismillah ini fadilahnya sangat besar. Karena dikatakan sir daripada Al-Quran semuanya itu terkandung dalam surat Al-Fatihah. Dan sir daripada Fatihah terkandung dalam bismillahirrahmanirrahim. وفي الحديث الثاني الوارد عن حبيب الرحمن صلى الله عليه وآله وسلم فاتحة الكتاب شفاء من كل داء. فاتحة الكتاب أي أم القرآن، أي الفاتحة، أي السبع المثاني، شفاء من كل داء، أي من كل مرض، من كل مرض. لهذا ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم قوله أن الفاتحة لما قرأت له، إذا قرأت بنية الشفاء يحصل لك الشفاء، قرأتها بنية أن الله يوفقك في هذا الاختبار، يوفقك الله سبحانه وتعالى في هذا الاختبار، بنية أن الله يقضي لك حاجة، يقضي الله سبحانه وتعالى حاجتك ببركة سورة الفاتحة وببركة من أنزلت عليه سورة الفاتحة صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كان في سرية مع بعض الصحابة، فمروا على قوم استضافوهم ولم يضيفوهم، وكانوا ليس لهم قد نفد زادهم، فلم يعطوهم، فخيموا بعيدا عنهم، فلدغ سيد تلك القبيلة ورئيسها، لدغه عقرب، فما يدرون ماذا يفعلون بسيدهم، فقال بعضهم لعل أولئك القوم عندهم ما يرقون به هذا اللديغ، فذهبوا إليهم، فلما كانوا ما أكرموهم عندما جاءوا سكت الصحابة، فقال هل عندكم من راقي؟ فقال أبو سعيد نعم أنا أرقي. فقام معه قال كم تعطونا على الرقية هذه؟ لا نحن استضفناكم ما أضفتونا هنا، نحن بنرقي لديقكم هذا. كم ماذا قال؟ أعطاهم 30 من الغنم، فذهب. وماذا قرأ سيدنا أبو سعيد الخدري؟ قال سورة الفاتحة 7 مرات، وقال 7 مرات ونفث عليه، فكأنما نشط من عقال، فبرئ، لأنها شفاء من كل داء إذا قرأت بصدق ونية وإخلاص وإيمان بالله وبحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم.
قال الصحابة كيف هذا تأخذ أنت غنم بيدك؟ كيف هذا ما يجوز لك أنت؟ نحن ما بنأكل من هذا الغنم. خلاص حتى نقدم المدينة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما قدموا المدينة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سألوه قال هذا حلال ولا ما هو حلال هذا ولا حرام هذا؟ قال إن خير ما أخذتم عليه أجرا كلام الله. فأيد فعلا. ثم قال لأبي سعيد الخدري من أدراك أنها الشافية وأنها الراقية وأنها ما قرئت على مريض إلا وشفاه الله؟ قال سمعت منك يا رسول الله هذه السورة وأنك قلت هي شفاء من كل داء وهذا داء فقرأته عليه فحصل له الشفاء ببركة الفاتحة وبركة من أنزل عليه الفاتحة محبوب الله الأكبر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian hadis yang kedua yaitu tadi hadis yang kedua kan ada dua hadis. Fatihatul kitab syifa min kulli da. Fatihah daripada Al-Qur'an itu akan menjadi obat daripada segala penyakit. Da ay marad. Artinya da yaitu marad penyakit, segala penyakit. Ini sesuai dengan hadis yang lain yang mengatakan annal Fatihah lima quri'atlah. Sungguhnya Al-Fatihah itu untuk apapun yang dibaca untuknya. Artinya apa? Ketika kita niatkan ketika membaca Fatihah Allah mengabulkan segala hajat kita, Allah akan kabulkan hajat kita. Ketika kita ikhtibar, ujian, kita niatkan Fatihah, baca Fatihah supaya dimudahkan atas segala ujiannya, Allah akan memudahkan segala ujiannya. Karena itu Fatihah itu apapun untuk apapun yang dia baca untuknya. Dan di sini dikatakan termasuk daripada ada satu kejadian untuk menjelaskan atau sesuai dengan hadis tadi, Fatihah itu menjadi obat daripada segala penyakit. Pernah terjadi ketika zaman sahabat Nabi SAW, ketika zaman Nabi SAW, Sa'id Al-Khudri. Sa'id Al-Khudri ini mereka dengan beberapa sahabatnya keluar gitu, berjalan di satu daerah jauh gitu. Kemudian dia melewati ada satu kaum. Mereka dalam keadaan lapar. Sa'id Al-Khudri dan para sahabatnya ini, sahabat-sahabat Nabi ini ketika jalan lapar. Akhirnya ada satu kaum gitu. Satu kaum lewat minta supaya diundang gitu. Dipersilakan karena mereka lapar. Minta diundang tapi mereka tidak ngundang. Nolak. Tidak usah. Tidak dikasih. Mendayo tidak diterima. Akhirnya udah mereka menjauh daripada kaum tadi itu, agak jauh. Tidak lama itu kaum pemimpinnya mereka ketika berada di satu tempat di patok kalajengking gitu, sesuatu yang berbisa, patok kakinya sakit. Oh di sana itu racunnya daripada kalajengking, ular itu berbisa, sangat berbisa. Dipatok. Akhirnya sudah kesakitan, mereka bingung siapa yang bisa ngobati nih. Siapa yang bisa ngobati? Sampai akhirnya di antara mereka, mungkin itu mereka itu yang tadi datang ke sini itu mereka ada yang bisa ngobati. Coba ke sana. Coba salah satu ke sana tanya apakah ada yang bisa ngobati pemimpin kita ini yang lagi kesakitan. Akhirnya udah datang ke kaum tadi itu. Apakah ada di antara kalian yang bisa ngobati orang yang kena patok kalajengking, kena racun? Kata si Sa'id Al-Khudri, iya, ana bisa. Ana bisa ngobati, saya bisa ngobati. Mohon bisa membantu karena pemimpin kita kena racun daripada kalajengking. Kata si siapa ini? Sa'id Al-Khudri, mau ngasih apa kamu? Kamu tadi aku minta mendayo ke kamu tidak mempersilahkan kok. Lah kamu mau ngasih apa kalau aku bisa ngobati pemimpin kamu? Akhirnya kata si orang tadi itu, mereka tidak tahu musyawarah, setelah itu udah salasin ghanam, 30 kambing untuk sebagai balasan daripada kalau kamu bisa mengobati daripada penyakit racun tadi itu. Akhirnya sudah datangi itu orang, diambil, dibacai, dipegang
tempat yang kena racun tadi dibaca situ Fatihah, membaca Fatihah sebanyak 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai dibaca 7 kali, kemudian diludahi sedikit itu. Ya, gosok lagi. Ya. Sudah, setelah itu akhirnya tidak taunya saat itu langsung orang tadi itu, pemimpin tadi itu seperti tidak pernah kena racun sama sekali. Langsung sembuh. Kaget ini orang. Loh, alhamdulillah sembuh. Kasih 30 kambing tadi itu. Kasih 30 kambing tadi itu. Udah. Ketika diberikan, bingung ini orang. Sahabat-sahabatnya daripada Sa'id Al-Khudri ini bingung. Nah, aku tidak mau makan kambing ini. Kamu mengambil dengan cara seperti itu. Bingung mereka, tidak pernah ada. Biasanya kalau mendapatkan sesuatu ya dengan timbal balik. Ini timbal baliknya dengan ayat Al-Quran. Saat itu tidak pernah ada mungkin. Akhirnya mereka tidak mau. Tidak, saya tidak mau makan. Tidak ada yang mau makan. Sampai udah kita bawa aja ke Nabi ini. Kita tanyakan kepada Nabi. Saat itu Nabi masih hidup. Akhirnya dibawa kepada Nabi. Ditanyakan kepada Nabi. Ya Rasulullah, diceritakan kejadiannya. Apakah boleh kita makan? Kata Nabi SAW. Inna khaira ma akhadtum ajran kalamullah. Sungguhnya sebaik-baik apa yang kamu ambil sebagai balasannya adalah kalamullah, daripada firman-firman Allah. Artinya apa? Boleh dimakan. Artinya apa? Boleh dikonsumsi, boleh dimanfaatkan pemberian daripada orang-orang tadi itu. Nah, ini menunjukkan kalau kita lihat bacaan Fatihah mungkin saat itu Sa'id Al-Khudri dianggap bacaan biasa seperti itu. Ya. Tapi ternyata ketika dia membaca bisidik dengan jujur, dengan benar, kemantapan hati, maka sembuh kok. Ternyata dia sembuh. 7 kali dibaca, disembul, sembuh. Ya. Mungkin kita bisa juga. Kita coba nanti. Kemudian akhirnya Nabi tanya, kamu tahu dari mana? Kok bisa membaca Fatihah 7 kali kemudian kamu lakukan? Aku telah mendengar darimu ya Rasulullah bahwa Fatihah ini diantara fadilahnya yaitu bisa menyembuhkan daripada segala penyakit. Fatihatul kitab syifa min kulli da. Fatihah yang ada dalam Al-Quran bisa menyembuhkan daripada segala penyakit. فالمكثر من قراءة الفاتحة ومن سورة الإخلاص تنتفي عنه الفاقة والفقر ويبعد عنه المرض. فلهذا ورد أن من قرأ إذا أخذ مضجعه سورة الفاتحة وآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين لم يخف من شيء ولم يصبه شيء إلا الموت. ففيها أمان من الفقر وفيها أمان من المرض، فيواظب عليها الإنسان. ومن قرأ سورة الفاتحة 70 مرة ماء المطر على ماء المطر، أخذ ماء من المطر حديث عهد بربه وقرأ عليه 70 مرة من الفاتحة و70 مرة من آية الكرسي و70 مرة من سورة الإخلاص و70 مرة من سورة الفلق و70 مرة من سورة الناس، ثم قال 7 شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، فشرب ذلك المريض منه فإنه يحصل له الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. وللفاتحة فضائل كثيرة وخصوصيات كثيرة ولها معان كثيرة، وفي الوقت غير لا يكفي، ونكتفي بهذا القدر وهذا التنويه حتى لا نطيل على من حضر ولا على من سمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذه الجلسة واجعلها جلسة مباركة تثمر بالخيرات والبركات والمسرات علينا وعليكم وعلى نسائنا والأولاد والبنات، ويقضي الله لنا ولكم الحاجات ويبلغنا وإياكم كل الأمنيات بجاه حبيبنا محمد سيد السادات، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Kemudian di antara fadilah daripada Al-Fatihah dan juga suratul Ikhlas, di antaranya barang siapa yang membaca Fatihah, ayat kursi, kemudian suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, sebelum tidurnya
maka lam yusibhu syai' illal maut. Maka tidak akan menimpa apapun kepada dia segala kejelekan, segala yang tidak diharapkan kecuali kematian. Kalau mati kan sudah waktunya memang. Kalau waktunya datang dalam keadaan apapun, tapi apapun daripada segala kejelekan, kebakaran, kebanjiran, ada yang mengganggu, kecurian atau apapun tidak akan menimpa kepada dia. Baca Fatihah, ayat kursi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian di antara fadilah untuk membaca Fatihah dan surat Al-Ikhlas dan surat yang lainnya, yaitu ketika turun hujan, kita ambil air hujan dengan gelas atau yang lainnya, wadah. Kita ambil air hujan, kemudian kita baca itu air hujan yang kita tadahi tadi itu. Kita baca 70 daripada Al-Fatihah. 70 surat Al-Fatihah. 70 daripada surat Al-Fatihah. Kemudian 70 daripada ayat kursi. Kemudian 70 daripada suratul Ikhlas. Kemudian 70 daripada surat Al-Falaq. Kemudian 70 daripada surat An-Nas. Kemudian setelah itu membaca Syifa'un la yughadiru sagaman wala alama. Obat yang tidak akan menyebabkan sakit dan nyeri. Nah, ketika kita baca seperti Syifa'an la yughadiru sagaman wala alama marwahidah. 7 kali dibaca doanya 7 kali. Syifa'an la yughadiru sagaman wala alama diulang-ulangi 7 kali. Setelah membaca itu kemudian diberikan kepada siapapun yang sakit, maka itu akan menjadi obatnya. Obat daripada penyakit. Akan sembuh ketika orang meminumnya, tapi yang membacanya dengan ikhlas, dengan benar, dengan kemantapan hati, ya dibaca gitu. Tadi seperti tadi 70 Fatihah, 70 ayat kursi, 70 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian dibaca Syifa'un la yughadiru sagaman wala alama 7 kali, kemudian diminumkan kepada siapapun yang sakit atau apapun yang kena, maka Allah akan menghilangkan daripada bencana tersebut, Allah akan menyembuhkan daripada penyakit orang yang meminumnya. Itulah di antara daripada fadilah-fadilah daripada Fatihah, khususiat daripada Fatihah dan surat-surat yang lainnya. Sebetulnya masih banyak, tapi karena waktu tidak mencukupi, ya karena takut membuat yang pendengarnya semakin lambat nantinya, akhirnya ya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan manfaat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Permintaan surat Al-Fatihah kepada yang meninggal dunia: Bapak Tauhid, Ibu Mardia, Purnama, Abdullah, Haji Mursyid, Bapak Masturi, Bapak Taslim, Bapak Imran Karimah, Bapak Tahib, Ibu Sunarti. Kemudian yang sakit Idrus bin Inat Al-Haddar. Kemudian Ririn, Ibu Waqiah Arifin, Heri, Ahmad, Muhammad Rizwan, Lukman Hakim, Hanifah, Jumami. Kemudian yang punya hajat Kusairi, Taufik, Jumiati, Sukarman, Aliyati, Ainis Salama. Yang hamil Samsiah. Yang ujian Siti Khatimah, Muhammad Ali Akbar, Lulu Mukarramah. Fatihah. الفاتحة بالشفاء لمن ذكر من الأمراض، والغفران لمن ذكر من الأموات، والبركة في من ذكر من الأولاد، أولادنا وأولادكم وأمواتنا وأمواتكم، أن الله يشفي كل مريض وينفس على كل حامل ويعوض كل مبخوص ويعوض كل عزبة بزوج صالح وكل عزب بزوجة صالحة. آمين. يا رب العالمين. ويغفر لكم الذنوب ويستر لنا ولكم العيوب ويشفينا وإياكم ويكفينا كل مكروب وكل مرهوب ويعطينا وإياكم كل محبوب بجاه حبيبنا محمد الحبيب المحبوب. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا
بكل لسان. إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ثبت الماء في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقدم لكن الورد مقطوع بالورد. لو قلنا له صلوا بدري الصلاة يتأخرون فيها من عادتهم رضي الله عنهم. من عادتهم رضي الله عنهم يتأخرون في الصلاة. قال حتى جعفر بن شيخان على إسفار حتى الحبيب عبد الله الشاذلي يصلي مرتين. هذا في مدة كان إمامته في بعلوي لما سافر الحبيب عبد الرحمن بن عامر صاحبه هذا صديقه خلفه هذا في مدة إمامته يصلي أول نافلة ثانيا بعدين يصلي في السقاف. لا يصلي في السقاف في أمام إمامته بعلوي بعدين يصلي مع الطلبة في بعدين في السقاف عادة يصلون بدري. كان الحبيب عبد الله بن حسين كان يصلي أول وقت. عبد الله بن حسين بن طاهر بالعكس يصلي الإسفار. يعني جعفر عملها حبيب عبد الله بن حسين بن طاهر. والله يا سيدنا.